Ha? Oh. Tignan mo nyo. Hello, good morning, good morning. Yan. Dito kami sa California, Calayo Beach. Sa Batangas, yan. So, sinosorby lang namin yung area. Kung okay. Ayan pala may isda, Mark. Oh. Kaya magpaisda lang. Ay, maya-maya, oh. Ayan, oh. Ay, dalawa yung papala. Ha? Bibigyan mo sa daan. Tapos, Isda po, tapos isdang ano to, oh. Bato. Ayan, oh, lapu-lapu. Maliliit yung